الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا سائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدنا فيصل بنت الحسن الأنور، ثم إلى روح الإمام الحسن والإمام الحسين وجميع ذرياتهما، ثم إلى روح سيدنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي أبو ريض وإخوانه الجميع، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بن عذري، ثم إلى روح المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن الصغير بن محمد بن عذري، ثم إلى روح سيدنا عمر بن الله وإخوانه الجميع، ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب عبد الله بن أبي بكر بن عمرو الحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله بن أبي عمر بن عبد الرحمن الطاهر على الغارس الحجاج بن الحبشي وجميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية سائر أصحاب الطريقة المحمدية وصولهم بالله وخلفائهم ولسلسلتهم أجمعين، وخصوصا نرى شيخنا سماعة الرسول الإمام الحافظ المسلم درجة الخلال الإمام الدرجات بالفقيه شهد الإمام الحافظ المدرسة عبد الوارث بن أحمد بالفقيه، ثم إلى روح أبي عبد الله بن سعيد بالفقيه عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه عبد محمد بن علي بالفقيه عبد أحمد بن محمد بالفقيه بن علي بن عبد الله بالفقيه، ثم إلى روح الحباب الشريف أمي هاني الحباب الشريف وقاتل أم الحباب وقاتل أم الحباب محمد بن الحباب وكيف بن إسماعيل الحباب أشرفا والحباب فتى والحباب سهر والحباب زين محمد بن عبد بالفقيه، ومن عدا كل منهم في ترتيبهم وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي، ثم إلى رجال البرعة، ثم إلى رجال التصرف، ثم إلى جميع الأبطال والأوطان الأنجاب والأغواط والأفراد في النوبة وتدرك رجال الغيب والغوث الأعظم، ثم إلى كل ولي وولية من مشارق الأرض المغارب الصغيرين وكبيرهم ذكرهم وانتهوا من سبيلهم وصولهم في الولاية خلفائهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسل الله الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الله عن بارم مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسمر مولانا مغربي مولانا إسحاق مولانا شيخ صباك السيدة فاطمة بنت ميمون جميع متقدمي أولياء التسعة أجمعين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم وخلفائهم أجمعين، ثم إلى روح شيخنا في سيد النرمي وشيخنا شيخ أبو بيت شيخنا في عبد المقدم عمر الشيخنا كرئيس، ثم إلى من بجورهم نسلم القضاء المسير السوسي وشيخنا ما تريده من بجورهم نسلم القضاء المسير وترجم وسلسل الغزالي من بن عربي سيد عبد العزيز الصدقة، ثم إلى شافعي مالك حنفي حنبل يسار علماء وأولياء أهل السنة أجمعين، ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا حبيب الإمام المتوفى حسين بن أبي بكر الأدرس والحبيب عبد الله بن محسن العطاس والحبيب محمد بن عبد الرحمن الصباح محمد بن طارق حداد، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر محمد الصباح البحر والبحر هاشم الصباح جعفر الشيخان الصباح برنابو، ثم إلى روح صالح دنقل الوسن براني، ثم إلى روح حميد باشراني وخالد بن كلام سيد يوسف ترامو، ثم إلى أرواح من أود لهم وترتب دائما، ثم إلى رمال إسماعيل الجلالي بن الحبشي محمد بن عبد الحبشي محمد بن أحمد المخضر بن الشيخ وضبط محمد باقر بن جبر بأبو بكر بن عمر بن حجاب وعمر بن طاج حجاب الشريف في بنت في الكون في جميع الأرض، ما نرى مولانا
اهدنا إلى صراط المستقيم الله إبراهيم شيخ من بعد الجلال صلى الله عليه ومن الأرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومن الأرواح جميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكرة بنية الفتوح والمنوح والرسول الصلاة القلب والجسد والروح ثبتا بنية الاستقامة نهاية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة حتى التوسل إلى سنة رسوله والدعاء والدوام مرضاة القلب وعلى العافية والصلاح العاقبة ثم إلى روح بحسن وصلى الحمد البحر وحد عمد الله من السنة الطاهرة ثم إلى روح يسعد السيد سيد بن سالم الفاتحة وإلى حضرة النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا dan ingatlah ketika kami Allah memberikan kepada Nabi Musa al-kitab kitab wal furqana dan furqan la'allakum supaya kamu sekalian nanti dibahas tahtadun memperoleh petunjuk. Wa idh qala Musa dan ketika qala berkata siapa Nabi Musa. Musa itu bukan bahasa Arab di sini. Kalau bahasa Arab artinya Musa silet atau pisau cukur. Tapi Musa di sini diambil dari bahasa Ibrani. Tersusun dari dua kalimat. Ini saya nukil dari Tajul Muslimin Al-Alamah Wisbah juz awal halaman 196. Pertama kalimat mu artinya air. Kedua kalimat sa artinya pohon-pohonan. Pepohonan, pohon. Saya ulangi, mu artinya air, kalau sa artinya pohon. Kenapa disebut Musa? Karena ketika lahir beliau alaihissalam dihanyutkan di sungai, ditemukan di samping pepohonan. Karena itu disebut Musa. Jadi saya ulangi, bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani. Wa idh ataina dan ketika kami Allah memberikan Musa kepada Nabi Musa Al-Kalim Al-Kitab kitab Taurat wal furqana dan al-furqan. Furqan itu artinya yang memisahkan daripada yang hak dan batil. Tafsir Khazin juz awal
sekaligus Baghawi, sama jusnya, halamannya juga sama 81. Wa idh ataina Musa al-kitaba yakni at-Taurata. Yang dimaksud Alkitab di sini adalah Taurat. Wal Furqana ada beberapa khilaf. Qala Mujahid huwa at-Taurah. Al-Furqan ay at-Taurah. Jadi at-Taurah disebut Alkitab, juga disebut Al-Furqan. Satu pendapat. Wa qala al-Kasai, berkata Imam Kasai, al-Furqan na'tul kitab. Jadi na'at dari al-kitab, sifat-sifat al-kitab. Wal wawu zaidatun, wawunya tambahan. Jadi bacanya begini, maknanya dalam makna. Wa idh ataina Musa al-kitaba, ketika kami Allah memberikan kepada Musa kitab Taurat yang sifatnya furqan gitu. Ay al-mufarriqu bainal halali wal haram, yang menjadi pemisah antara hukum halal dan hukum haram. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat lain dari para ulama. Saya cukupkan sampai di situ, 2 pendapat saja. Kitab Taurat itu fi alwahin min zabarjad, kalau ini dari Sawi, juz 1 halaman 67. Fiha al-ahkamu at-taklifiyah. Isi kitab Taurat itu hukum-hukum yang bangsa taklifi. Taklifi itu memaksa. Ini harus, ini tidak boleh, dilanggar dosa, dihukum nanti masuk neraka dan sebagainya. Kalau di kita Islam sama saja istilahnya mukallaf, hukum-hukum taklif. Fi alwahin, kitab Taurat ditulis di beberapa papan. Min zabarjad, papannya itu terbuat dari batu zabarjad. Zabarjad itu sejenis batu mulia, batu yang sangat bagus. Fiha al-ahkamut taklifiyah. Man kharaja anha, siapa saja dari kaum Nabi Musa yang tidak mau mengikuti kitab Taurat, fahuwa dhallun mudhillun, maka dia sesat dan menyesatkan. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Sungguhnya kami Allah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada cahaya dan petunjuk. Wa a'tahu, dan Allah Ta'ala juga memberikan kepada Nabi Musa aidan alwahan ukhara, papan-papan yang lain yang berisi firman-firman Allah juga. Tapi yang ini bentuknya lampiran-lampiran, suhuf. Fiha, di dalamnya mawa'idhu, isinya nasihat-nasihat, wa asrarun, dan rahasia-rahasia, wa ma'arifu, dan ilmu-ilmu. Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in, dan kami Allah mencatatkan bagi Nabi Musa
di lauh-lauh, di papan-papan, min kulli syai'in, dari segala sesuatu, mau'izatan, sebagai nasihat, wa tafsilan di kulli syai', dan rincian segala sesuatu. Yakhussu biha man syaa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan firman-firman-Nya yang tercatat di alwah bagi orang yang dikehendaki Allah. Falamma raja'a, ketika pulang Nabi Musa dari munajat 40 hari 40 malam, biha, dengan membawa papan-papan yang berisi firman-firman Tuhan, wa wajadahum qad abadul ijl, Nabi Musa mendapati Bani Israel sudah tersesat menyembah patung anak sapi. Alqal alwaha, yang keras Nabi Musa itu, syadid. Nabi Musa melemparkan papan-papan itu, fatakassarat, maka papan-papan itu pecah. Ini isinya firman Tuhan loh. Pecah, ma'adat Taurah, yang suhuf, yang lembaran-lembaran itu terpecah. Kalau kitab Tauratnya tidak. Yang Nabi ya, marahnya lillah. Jangan terlintas seperti kita. Kalau kita ghadab, marah, itu detik kita marah sama saja kita membuka satu bab, satu pintu untuk dukhulus syaitan. Kalau kita, saya ulangi, syaitan itu tidak bisa menyesatkan, tidak bisa. Dia hanya mendorong, masuk, mendorong. Itu nanti ada ayatnya, ada ayat khusus yang membahas tentang ini. Meskipun belum sampai, sedikit saya terangkan supaya tidak ada suudzon kepada para nabi, para rasul yang marah-marah. Beda marahnya ya. Para wali, para nabi, para rasul, itu kalau marahnya mereka ditunggangi malaikat. Jadi syaitan itu bisa naik, yarkabu, bisa menunggangi ucapan-ucapan, bisa menunggangi perkataan-perkataan orang yang sedang berdosa, entah marah, entah bohong. Itu kalau orang ahlun nur bisa merasakan. Kalau orang ahli cahaya yang hatinya ada nurun dari Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan ketika syaitan menunggang itu. Itu keterangan di sebagian kitab tasawuf saya baca, bukan dari saya. Saya ulangi, syaitan datang, akan masuk ke hati insan. Nah ini butuh pintu. Kita tidak bisa masuk ke sebuah rumah tanpa lewat pintu. Syaitan tidak bisa masuk ke insan tanpa lewat pintu. Pintunya semua yang dilarang Allah. Al-ghadabu, marah. Al-kadhibu, dusta. Dan pakai salah hadza, yang lain-lain. Apa saja. Begitu marah, masuk dia. Masuk. Setelah masuk di hati, dikuasai si qalb ini. Berkelanjutan nanti. Berkelanjutannya itu pindah dari dosa ke dosa. Biasanya orang kalau sudah marah nanti ada doroba, memukul. Ini lanjutan. Itu mendorong saja syaitan. Bisa qatala, membunuh, mendorong lagi. Bisa merencanakan siksaan ini, kata, macam-macam. Beda lagi kalau yang marah para aulia, para anbiya, para rasul. Malaikat yang nunggang masuk. Sehingga marahnya terarah lillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Si marah tadi akan melahirkan tarbiyah, pendidikan. Bagaimana caranya? Ghadab ini supaya menjadi hudan, petunjuk kepada yang dimarahi.
Bagaimana caranya? Ghadab ini supaya menjadi iqamah lid-din, bangkitnya satu masalah agama. Mustahil ada nabi dimasuki syaitan, tidak mungkin. Wali saja tidak bisa, apalagi nabi, apalagi rasul, apalagi ulul azmi seperti Sayyidina Musa kalimullah. Sayyidina Umar saja syaitan tidak bisa mendekat, ya apalagi Nabi Musa. Masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Tidak menempuh Sayyidina Umar bin Al-Khattab satu lorong kecuali syaitan menempuh lorong yang lain. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Imam Sya'rani, selagi hati manusia itu sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan mendekat saja tidak bisa, menjauh dia. Selagi al-qalbu la yazalu dzakiran lillahi ta'ala, syaitan tidak bisa yagrub, tidak bisa mendekat. Ini qalbu dzakir, hati orang biasa yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi hati wali yang zikrullah sudah bercampur dengan daging dan darah, apalagi qalbu Musa kalimullah, hati Sayyidina Musa al-Kalim. Wali itu kalau zikir kepada Allah Ta'ala itu melalui beberapa magam. Pertama ilmu yaqin, ini yang paling rendah. Di atasnya lagi ainul yaqin, ini derajat kedua. Di atasnya lagi haqqul yaqin, ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ini pemahaman tentang Allah ada tiga ini. Ilmu yaqin, memahami Allah melalui ilmu yang dipelajari melalui akal. Memahami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi ainul yaqin. Ini tidak bisa dipelajari, tidak ada sekolahnya, tidak ada kitabnya, tidak ada madrasahnya. Mauhibah min Allah Subhanahu wa taala. Ainul yaqin ini bisa menyaksikan hal-hal yang tidak bisa disaksikan oleh indera manusia. Ketiga, haqqul yaqin. Ahli zikir yang telah mencapai haqqul yaqin ini ingat kepada Allah, ma'rifat kepada Allah telah bercampur dengan darah dan daging sampai andai menetes darahnya akan tertulis Allah, Allah. Di atas ini tidak ada. Nah, Nabiyun wa Rasul melampaui tiga ini. Jadi melampaui ingatannya para Nabi Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, melampaui derajat ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Maka mana mungkin syaitan akan menunggangi kemarahan Nabi Musa sehingga masuk ke dalam hati beliau. Hasya wa kallah. Tidak mungkin terjadi. Kembali kepada kitab. Kadza qalu huna, seperti ini yang diterangkan oleh para ulama tafsir di sini. Wa idza atayna Musa al-kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. La'alla ini agar kamu sekalian tahtaduna, memperoleh petunjuk. Dulu sudah pernah saya singgung, kalau ada kalimat la'alla yang artinya supaya, itu kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala artinya adalah pasti. Tapi repotnya kalau la'alla itu masuknya di ayat yang seperti ini.
Seperti dalam suratul A'raf, walaqad, ayat berapa ini? Suratul A'raf 130. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'alla, ini pakai la'alla, la'allahum yadhakkarun. Dan sungguh kami Allah telah menghukum Fir'aun dan pengikutnya dengan musim kemarau yang panjang, wa naqsin minats thamarati, dan kekurangan buah-buahan. Ini la'allanya yang saya bahas, la'allahum yadhakkarun, agar mereka mengambil pelajaran supaya ingat. Ini yang ngomong Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin tidak tahu. Kalau qaumu Fir'aun tidak akan memperoleh petunjuk, pasti tahu. Allah tahu ini kaum Fir'aun tidak akan memperoleh petunjuk. Maka la'alla di situ tidak bisa diartikan pasti. Pasti kaum Fir'aun memperoleh petunjuk, tidak bisa. Tetap diartikan pakai kalimat supaya. Ada lagi sebangsa ini yang la'alla atau li. Itu kalau dalam ilmu nahwu litaraji, memberikan arti supaya. Seperti ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li. Itu litaraji, sama dengan la'alla itu, illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, itu banyak yang memberikan arti supaya mereka beribadah kepadaku. Ini kalau diartikan agar atau supaya itu dengan pemahaman ibadah memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil, bertentangan dengan tauhid. Maka waktu saya ngaji tauhid dulu di Kiai Ahmad sama Kiai Hasani Tegal, itu diartikan illa liya'buduni itu kecuali pada akhirnya seluruh umat manusia itu akan beriman kepada Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala, mengakui adanya Allah Ta'ala, yakni yaumul qiyamah nanti. Pemahamannya bagaimana? Kemanfaatan itu mustahil kembali kepada Allah. Jadi la-nya tidak boleh diartikan ditaroji. Itu pemahaman yang benar. Tapi saya temukan di beberapa kitab, seperti di kitab Al-Allamah Kiai Soleh Darat, itu beliau tetap memberikan arti supaya. Jalan keluarnya bagaimana supaya tidak terjadi salah paham? Kalau orang memberikan arti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepada aku Allah, dengan pemahaman perintah, tidak ada masalah. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan ibadah, itu tidak apa-apa diterjemahkan seperti itu. Termasuk la'alla, seperti di Tajul Muslimin, Al-Allamah Kiai Misbah tetap mengartikan di sini la'alla supaya. Bentar saya baca ini. La'allakum tahtadun, ini supaya kamu sekalian tahtaduna, memperoleh petunjuk. Asalkan tidak ada pemahaman keliru tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap kita mempercayai bahwa Allah Ta'ala tidak butuh kepada ibadah kita. Tidak ada kemanfaatan ibadah kita yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanfaatan ibadah kembalinya ke kita lagi, bukan kepada Allah. Kembali ke kita pun nanti ada pembahasannya sendiri, maknanya bagaimana, insyaallah. Dan kita bahas di malam-malam
yang akan datang. Waktunya sudah habis. Besok itu malam Senin, insyaallah malam 11, jadi tidak ada ta'lim. Besoknya lagi akan saya ulas, insyaallah saya ulang lagi pembahasan tentang la'alla, supaya tidak salah paham, sebab berbahaya urusannya dengan tauhid itu. Urusannya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bunyi akidahnya itu tanazzuhuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala anil aghrad, daripada mengambil manfaat, fi af'alihi, dalam semua fi'il Allah, perbuatan Allah, wa ahkamihi, dan semua hukum Allah. Ringkasnya itu, Allah memerintahkan ibadah, tidak ada faedah yang kembali kepada Allah Ta'ala. Allah menciptakan malaikat, tidak ada faedah dari malaikat yang kembali kepada Allah Ta'ala. InsyaAllah 2 malam yang akan datang akan kita bahas lebih jelas. Wallahu a'lam. Rabbana taqabbal minna wa taqabbal sirri asrar al-Fatiha wa ila hadratin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in